बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अक्सर आपके साथ ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, बात होती है, और कई ऐसी अब तो वीडियोज़ हो चुकी हैं कि जिनमें ये दिखाया है आपको कि किस तरह से कुछ नासबी फ़िक्र के लोग, कुछ यज़ीदी अनासर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं कि कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सहाबा की आड़ में बचाना चाहते हैं। यानी नाम सहाबा का लिया जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातिल हैं, उनके जो दुश्मन हैं, उनको बचाया जाता है। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से सहाबा की आड़ में इन कातिलान हुसैन को बचा लिया जाए। और इनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबको बेदार होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और आपसे भी गुजारिश है कि ऐसी वीडियोज़ को शेयर किया करें, दुनिया तक पहुंचाया करें, ताकि दुनिया को पता चले कि आज यज़ीदी किस तरह से कोशिशें और साजिशें कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि किसी तरीके से कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस जुर्म से बरी कर दिया जाए। कि आज 26 सितंबर 2023 वज़ीराबाद में एक FIR दर्ज हुई, और ये FIR कम एक मजाक है और पाकिस्तान पर एक सवालिया निशान है इस्लामी मुमलिकत होने के नाते, कि ये है तो एक इस्लामी मुमलिकत, लेकिन यहाँ पर नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में जो शख्स बराह रास्त मुलव्विस था, उसके ख़िलाफ़ बात करने पर तौहीन सहाबा की FIR दर्ज हो जाती है और उस शख्स के साथ रज़ी अल्लाह लिखा जाता है FIR में। ये एक सोच का मकाम है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। इस FIR में लिखा गया कि गुलफ़ाम हैदर ने हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह की, ये मैं वो तहरीर पढ़ रहा हूँ जो FIR में लिखी है, गुलफ़ाम हैदर ने हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह के मुतल्लिक़ नारेबाजी की, इससे अवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। इसके लिए 295A और 298A के तहत तौहीन सहाबा का मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज हो गया और वहाँ पर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले एक बाप और 3 बेटों को गिरफ़्तार कर लिया गया इस FIR के दर्ज होने के बाद। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उमर बिन साद को जो रज़ी अल्लाह लिखा गया है इस FIR में, तो क्या इससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं होती? मैं सारी चीज़ें आज अहले सुन्नत कुतब से दिखाऊंगा और साबित करूंगा। सुन्नत मसलक की बहुत बड़ी और मोतबर किताब तारीख़ तबरी, इसकी जिल्द नंबर 4 में उमर इब्न साद के करतूत लिखे हैं, जिसको रज़ी अल्लाह लिखा गया है, उसके करतूत अहले सुन्नत की किताबों में लिखे हैं और लिखा है किस तरह से वो कत्ल हुसैन में मुलव्विस था। कि वाक़या करबला के बाब में सफ़ा नंबर 201, वहाँ पर लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने शिमर को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि यह ख़त लेकर इब्न साद के पास जाए और उसे कहे कि हुसैन और उनके अंसार से कहे कि वो सब मेरे हुक्म पर सर झुकाएं, और अगर वो ऐसा करें तो इनको अतात गुजारों की तरह मेरे पास लाओ, और अगर इनकार करें, इस बात को ना माने, तो इनसे क़िताल करो। इसी पेज पर फिर हेडिंग है इब्न साद का जंग करने का कसद, यानी जंग करने का इरादा उसका। शिमर जब इब्न ज़ियाद का ख़त लेकर इब्न साद के पास आया, इसने ख़त को पढ़ा और कहा, तू मेरे अमीर की अतात करेगा, इनके दुश्मन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा, नहीं तो ये लश्कर मुझ पर छोड़ दे। इब्न साद ने कहा, नहीं, तुझे लश्कर नहीं मिल सकता, मैं ख़ुद ये काम करूँगा। जी, जिसको इस FIR में रज़ी अल्लाह लिखा गया है, वो ख़ुद इकरार कर रहा है कि हाँ, ये काम मैं ख़ुद करूँगा, मैं ख़ुद हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँगा। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 201। फिर सफ़ा नंबर 207 पर इसी इब्न साद की तैयारी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इसने जो लश्कर अपना तैयार किया। हेडिंग है इब्न साद के लश्कर की सफ़बंदी, जिसमें लिखा है, इब्न साद ने लश्कर में मैसरा पर शिमर को मामूर किया, रसाला उज़रा बिन कैस को दिया और प्यादे बिन रबई को दिए। और आगे सुनिए, सफ़ा नंबर 211 पर हेडिंग है हुर की इब्न साद से गुफ्तगू। जब इब्न साद हमला करने को आगे बढ़ा तो हुर ने पूछा, खुदा तेरा भला करे, क्या तू इनसे लड़ेगा? इब्न साद ने क्या कहा, सुनिए, यहाँ से सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। इब्न साद कहता है, वल्लाह, लड़ना भी ऐसा लड़ना कि जिसमें कम से कम सर उड़ेंगे और हाथ कलम होंगे। ये सुनकर हज़रत हुर उमर साद से अलग हो गए। सफ़ा नंबर 213 पर लिखा है, इब्न साद का पहला हमला। जब उमर बिन साद ने देखा कि हुर अलग हो गया है तो वो लड़ने को निकला। इसके बाद उमर साद ने कमान में तीर जोड़ा और सर किया और अपने लश्कर से कहने लगा कि तुम सब गवाह रहो
کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر مارا ہے۔ تو یہ تھا جناب عمر بن سعد یزیدی لشکر کے سپہ سالار کے کرتوت، جو اہل سنت کی اپنی کتابوں میں درج ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور آپ بغض کی انتہا دیکھ لیں کہ اسی ایف آئی آر میں اسی عمر سعد کے ساتھ رضی اللہ لکھا گیا ہے۔ کیا اس سے اہل بیت کی توہین نہیں ہوتی کہ جو شخص کربلا میں لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، جس نے سارا کچھ کروایا، جس نے سارے ظلم کروائے، جس نے اپنا لشکر ترتیب دیا امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اس کو رضی اللہ لکھا جا رہا ہے؟ یہ لکھنے والے کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ کسی صورت ہمیں یہ ایف آئی آر قابل قبول نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ایف آئی آر کو فی الفور واپس لیا جائے۔ اس عمر سعد کا اپنا بیان ہے کہ اس نے سب سے پہلا تیر چلایا لشکر حسین کی طرف، تو اس کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا رہا ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا کہ شمر کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھ دو، اس نے شمر کو برا کہا ہے اس لیے میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اس پر بھی پھر ایسا مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ حیرت کی بات ہے، ہم صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، لیکن جو شخص امام حسین علیہ السلام کے قتل میں براہ راست ملوث ہو، اس کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا رہا ہے اور اس کو برا کہنے پر بھی توہین صحابہ کا مقدمہ درج ہو جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس کے خلاف بات کرنے پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ پوری شیعہ قوم پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور صرف شیعہ قوم پر ہی نہیں بلکہ ہر وہ حسینی کہ جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، ان کا عشق ہے، اس پر بھی مقدمہ درج ہوتا ہے کہ ہم قاتلان حسین کو کبھی رعایت نہیں دے سکتے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرنے سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو جس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اس کے دل میں جوانان جنت کا، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا بغض ہے، اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ ہر حسینی کا یہاں پر فرض بنتا ہے کہ اس بارے میں اپنی آواز اٹھائے، اور یہ جو یزید کی طرفداری کا، یزیدی لشکر کی طرفداری کا پاکستان میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب اہل سنت کی اپنی کتابیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھا، یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے علامہ محمد بن جریر الطبری کے خلاف بھی پھر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اگر یہی معیار ہے، یہی کرائیٹیریا ہے کہ صرف کچھ ناسبی اور کچھ یزیدی لوگوں کے کہنے پر مقدمہ یہاں پر درج ہو جاتا ہے۔ انتہائی قابل افسوس بات ہے یہ۔ لیکن چاہے جتنے مرضی مقدمات یہ لوگ درج کروا لیں، چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لیں، چاہے جتنے مرضی بل پاس یہ لوگ کروا لیں، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہے، جو بھی ان کا دشمن ہے، اس کی کسی صورت ہم سے عزت نہیں ہو سکتی، اس پر قیامت تک تبرہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر قاتلان امام حسین علیہ السلام پر تبرہ کرنے سے، لعنت کرنے سے ایف آئی آر ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے، تو پھر ہر عاشق حسین پر، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اس پر پھر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔